মই আশা কৰিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে আমাৰ আচাৰ্যসকল যাতে ইয়াৰ পৰা প্ৰেৰণা লৈ অহা বৰ্ষটোত কাম কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি ইয়াত এই প্ৰথম সত্ৰত একত্ৰিত হৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পাছতে আমাৰ আচাৰ্যসকলৰ মাজত দলীয় গীতৰ কম্পিটিশ্যন আছে প্ৰতিখন নিকেতনৰ বাবে আৰু প্ৰতিখন নিকেতনৰ পৰা দুগৰাকীকৈ আচাৰ্য ইয়াত তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব তৰ্ক বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে ৰাখিছোঁ ইয়াতে আৰু তাৰপিছত সমাপন সত্ৰ আছে তাত আমাৰ নীৰৱজী সমাপন সত্ৰত বটি প্ৰদান কৰিব আৰু ভোজন কৰাৰ পিছত আমি সকলোৱে নিজ নিজ ঠাইলৈ যাব পাৰিম এইখিনি আজি সভাৰ উদ্দেশ্য আৰু ইতিমধ্যে আমি হিচাপ যিটো পালোঁ মই কৈছিলোঁ যে 178গৰাকী আমি আচাৰ্য আছে যে আছোঁ আমাৰ ডিব্ৰুগড়সকলত ইয়াৰে আজি আমি ইয়াত উপস্থিত আছোঁ ট্ৰিপল ওৱান মানে গম পাইছে
হায়াৰ কৰি নিছে হাতটো নাহে
दिलों में चाल तेरी गति में भूषाल तेरी छाती में छुपा महाकाल है पृथ्वी के लाल तेरा नील सा बाल तेरी पृथ्वी में तांडव का ताल है इसको तू जान जरा शक्ति पहचान तेरी वाणी में युग का पाल है मनुष्य तू बड़ा महान है मनुष्य तू बड़ा महान है धरती साथी तुम्हें अग्नि सावीर तुझो चाहे तो काल को भी थाम ले पापों का प्रलय लुटे पशुता का शीश झुके पापों का प्रलय लुटे पशुता का शीश झुके तू जो अगर हिम्मत से काम ले गुरसामतिमान पवन साधु गतिमान तेरी नाव से भी ऊंची उड़ान है मनुष्य तू बड़ा महान है मनुष्य तू बड़ा महान है धरती की शान तू है मन की संतान तेरी बुद्धियों में बंद तूफान है मनुष्य तू बड़ा महान है मनुष्य तू बड़ा महान है मनुष्य तू बड़ा महान है ধনেশ পক্ষী পানীৰ নাম ধনেশ পক্ষী গুণে হ'ব আজি কাৰণে গুণ হ'ব আহি গুনগুনালে এডালি তাৰতে ৰবিনে দিয়াও আন্ধাৰৰ ফুলনি নজ্বলাই চাকিটিটো নজ্বলাই साल भर में एक सम्मेलन के लिए हम लोग मिलते हैं। मिलने में ज्यादा कोई बौद्धिक कार्यक्रम ऐसा उपदेश देने का कार्यक्रम तो नहीं होता है। एक परिवार मिलन के जैसे इस सम्मेलन को हम सब लोग देखते हैं, आते हैं, फुर्ती करते हैं, कुछ गाना गाते हैं, कुछ अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, भोजन करते हैं और फिर अपने अपने स्थान पर वापस जाते हैं। उस समय में कुछ एक निकेतन के कुछ अच्छे एक्सपीरियंस वो दूसरे निकेतन के काम आ सकते हैं। कोई बड़ा निकेतन है उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज की है जिनकी जानकारी दूसरे निकेतन को मिल सकती है। किसी एक छोटे से निकेतन ने भी कुछ एक नवाचार किया है, कुछ एक नई बात की है, वो बड़े निकेतन के लिए भी एक करणीय कार्य हो सकता है। ऐसे सब विषयों को आदान प्रदान करने के लिए, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए यहाँ पर हम इस प्रकार से साल भर में हर बार एक संकुल का আমাৰ নিকেতনৰ পৰা হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়
মাস্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰি বৰ্তমান আমাৰ নিকেতনতে আচাৰ্য হিচাপে আছে। আমি সকলো আচাৰ্যই আমাৰ এনে ধৰণৰ গুণৱান ছাত্ৰৰ হৈ আমি সন্তুষ্টি লাভ কৰিছো। ধন্যবাদ। ৰকেট তালি ক্ৰু। তৃতীয় স্থান প্ৰাপ্ত নিকেতনখন হল আমাৰ কল্পনা বাইদেউৰ নিকেতন। কোনখন? ৰামেশ্বৰ শৰ্মা ফুকন আচাৰ্যসকলক মই পতাতি গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছো। আমাৰ মাজত জ্যেষ্ঠ প্ৰধান আচাৰ্য আছে, নিগাম নিকেতনৰ আচাৰ্যসকলক মই নিগাম আচাৰ্য ৰকেট তালি ক্ৰু। PNB সৰস্বতী উপমন্দিৰ আচাৰ্যসকলক